जय जगन्नाथ। आज आसतु आम बिरियानी तैयारी करवा, चिकेन बिरियानी करवा। से आसतु जाने कौन कौन कि प्रोसेस रे मु चिकेन बिरियानी करुँच आसतु जाने से देखो बिरियानी चावल मुझे यहीपरी डबारे जो मिल्क मेड डबा अच्छी से डबारे मुझे 2 डबा नहीं गली 500 ग्राम रो बिरियानी चावल नहीं देखूँ यहीपरी भाव में टे डेंगा डेंगा बिरियानी चावल आपण मैंने ने घरे अरुआ चावल भल हेनी एमती बिरियानी चावल नेले टे गोटा गोटा पूरा डेंगा डेंगा चाउल टे ने भल बिरियानीटा भी देखा भी जीवो आउ हाथ को भी भल लगे खायापाई भी सुंदर लगे ताकू आगे आम भलसे पानी रे धोई देकी ताकू आम घंटे जाए बतरकी रखीदबा ताकू आम बतरकी रखीदबा तापर आसतु जानवा कौन कौन सब आउ कौन दरकार। ये अंडा को मु सिझेकी रखी ताकू आग चोपा छड़े देकी ताकू आम तेल रे लुण आउ हलदी देकी भाजी आनिबा ताकू आगु आम सिझेकी ताकू ठंडा करके रखी देइछि। एबे ताकू भल भाव से टी तेल देकी ऊपर तल भलरे नाड़ीकी ताकू भाजी आनिबा टिके गोल्डन कलर हो गलानी देखंतु। एबे आमे अंडा हमर हो गलानी ताकू करेई रु तळकू उल्हे आनिबा अंडा सब काढ़ी दबा। आउ आपण माने जदी आलू पकेया पई बिरयानी रे चाहुथिबे तेबे आलू भी पकेबे। मु छोट छोट आलू दुईटी नेइछि ताकू एपरी साइज रे कर देइछि चारि फाळा कर देइछि ताकू भी टिके भाजी आनिबा से तेल रे भाजी आनिक रखी देली। एबे आमे आ टिके बेसिका तेल दबा बिरयानी पई कौन कौन सब दरकार से पियाज देखंतु पूरा सरू सरू काटिकी रखीछि 500 ग्राम रो पियाज काटी देइछि ताकू आमे तेल रे भल से छाणी आनिबा। बिरयानी रे जो पियाज छाणी की टिके दिया जाए सेति आगे पियाज को छाणी आनिबी तापर सेई तेल रे आमे चिकेन कर दबा। आधा केजी मु चिकेन नेइछि बेसी नेइ नाही अंडा दबा जेहेतु सेति मु आधा केजी चिकेन नेइछि। पियाज को पूरा गोल्डन कलर होवा पर्यंत ताकू छाणीबा पूरा हेई गले जाइए ताकू खोलिकी आनिबा। हम देखंतु हेई आसलानी टिके टिके ताकू भल भाव से तेल रु निगड़े दबा तापर जाइए खोलिबा और रखीदबा। आपण मानकु जदी मो रोसई पसंद आसुथि तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आ जदी फेसबुक पेज रे देखुथुबे तेबे फॉलो कर देबे। जदी पसंद आसुछि लाइक कर दियंतु आ कमेंट जणैबे किपरि हेइछि। देखंतु प्याज सब प्याज को मु छाणी आनिली। एबे गोटे डिश रे आमे टिके पानी नहीं जवा पूरा आधा डेक्ची रो ऊपर को पानी नहीं मु पानी पूरा गरम होला परे आमे जो चावल को बतरेकी रखीचे से चावल को आमे एथिरे दबा। पानी हमरो गरम हो गलानी सेथिरे तेजपत्र दे दबा 3-4 तेजपत्र दे देले। ए देखंतु चावल को जो बतरेकी रखीथली से चावल को आमे एबे दे दबा बिरयानी चावल को। चावल जो जेहेतु बतरेकी रखीथली चावल हमर टिके टिके फुली जाईछि देखंतु आ खाली अल्प टिके फुटिले हमरो हे काढी आनिबा। एहीपरि भाव में आपण माने चावल को आगे टिके बतरई देइथिबे सेथिरे टिके बासना हबा तापर आमे लूण दबा स्वाद अनुसार लूण दे दबा 2 चामच लूण दबा। जेहेतु भातटी हम बिरयानी करूचे खाली भात तो खाइबानी बिरयानी करबा सेति पई भातटा जेमति टिके लूण हे जिया पई आमे 2 चामच लूण देले आ दालचीनी दे देले ता संग गुलमरच दे दबा 8-10 टी आउ गुजराती दे दबा टे बासना भल हम ता संग लवंग भी दे दबा 8-10 टी लवंग दे दबा। एबे चारियाडे आमे टे चटुरे सब मिसई देकी ताकू ढांकुणी मारिकी रखी दबा टे फुटो आसिले ता टे तेल दे दबा पूरा भातटे पूरा खिला खिला रहिबो चावल पूरा जड़ी जीवनी काहारी संगरे सेति पई टे रिफाइन तेल दे देले। एबे ताकू फुटिया पई छाडी दबा। ए देखंतु बिरयानी हमर हेई आसलानी टे चावल टिके हमर हेई आसलानी 60% हमर चावल हेई गलानी आ बेसी ताकू आमे सिजेइबानी। ए देखंतु टिके बेसी झांकिला पर जाई जेमति होउची प्रेस करला को तापर सेही बडी आपण माने भी सेमति रखिबे बेसी ताकू भात होला पर्यंत ताकू सिजेइबेनी आधा सिझी थिबो तापर ताकू एपरी छांकी की सब रखी देबे भलो से तार पेज को निगड़ी देकी एहीपरि छांकुणी रे आपण माने सब छाणी आनिबे। सब चावल को छाणी की रखी दबा। मु चिकेन को भी गोटे पारे कषिबा आरंभ कर देइछि जेहेतु डेरी होउछि एपर मु भात बसैइथिली आ गोटे पारे चिकेन करूछि। चिकेन कषा हमर भी देखिबा हेइछि कि नाही आगे चावल को छाणी दिए सब। ए देखंतु पूरा गोटा गोटा हेकी रहिछि काहारी संगरे केही जोड़ी हेई रहू नाही टिके टाण थिबो उल्हेइबे एमति न कले बिरयानी जमा भल होबनी तेनु कि गोटा गोटा थिबो ही आपण माने उल्हेइबे देले जाई कि बिरयानी पूरा गोटा गोटा पूरा
ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ତା'ର ଆସିବ ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ଯିବନି, ଚାରିଆଡ଼େ ମିଶିଯିବନି। ଏବେ ଆମର ଚାଉଳ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚିକେନ୍ ଦେଖିବା। ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଷୁଥିଲି, ଚିକେନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଷା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲି ଯେପରି ଚିକେନ୍ କଷା କରନ୍ତି ସେହିପରି କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍କୁ ମୁଁ ଆଗେ କଷି ଦେଇଛି। ଟିକେ ତେଲ ମସଲା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଦେବେ, ଯେହେତୁ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ। ନର୍ମାଲି ଯେତିକି ଦିଅନ୍ତି ତା'ଠୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଆଉ ମସଲା ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇକି କଷିଦେବେ। ଏବେ ସେ କଷାକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କରେଇରେ ତଳେ ଆଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାତକୁ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଭାତକୁ ଆଗେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ମେଲେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ସେ କରେଇର ଚାରିଆଡ଼େ ତଳେ ଆଗେ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ଚଟୁରେ ମୁଁ ଭାତକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତା ଉପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ କଷିକି ରଖିଛେ ସେଇ ଚିକେନ୍ କଷାକୁ 2 ଚଟୁ ଚିକେନ୍ ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଥାକ ଥାକ କରିକି ସବୁ ସଜେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଦମ୍ ଦେବା। ଏହିପରି ସେମିତି ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଛେ ସେଇ ପିଆଜ ଛାଣାକୁ ବି ଆଣିକି ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଦମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସବୁ ଚିକେନ୍, ଭାତ, ମସଲା ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏହିପରି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା, ଭାତକୁ ଆଉ ଥରେ ସଜେଇଦେବା। ଚାରିଆଡ଼େ ଏହିପରି ଯେମିତି ପୁରା ଚିକେନ୍କୁ ପୁରା ଲୁଚିଯିବ ସେହିପରି ଭାତ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇଦେବା, ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟିକେ ନଦେଲେ ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ ବା ଘରେ ବି କରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତା'ର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ସେ ମସଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ଥିଲା ସେଇ ଛଙ୍କା ପିଆଜ ଆଉ ଥରେ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ଚିକେନ୍ ଅଛି ସେଇଥିରୁ 2 ଚଟୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଦେଇଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମେଲେଇ ଦେବା ଚାରିଆଡ଼େ ଚିକେନ୍କୁ। ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ହୋଟେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବନି, ଘରେ ପୁରା ହୋଟେଲ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ବିରିୟାନୀ ବି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏହିପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଚିକେନ୍ ଭାତ ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ବାକି ତକ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଆମର ଭାତ ଥିଲା ସେଇ ଭାତକୁ ଏହାରି ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଯେମିତି ବୁଝିଯିବ ସେହିପରି ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁତକ ଭାତକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଚାରିଆଡ଼େ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇଦେବା, ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ 2 ଚାମଚ ବିରିୟାନୀ ମସଲାକୁ ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିଥିଲି ପିଆଜ ଛଣା ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେବା, ତାକୁ 2 ଫାଳ କରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଉପରେ ସଜେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଥିବ ପୁଦିନା ପତ୍ର ବି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ। ପୁରାପୁରି ଉପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିଦେବା, ଯେମିତି ଟିକେ ବି ବାଷ୍ପ ବାହାରି ପାରିବନି, ତା ବାସ୍ନା ପୁରା ଉପରେ ରହିବ। ତା ଉପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱା ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୁହା ତାୱା ନେଇଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଡିସ୍ ରଖନ୍ତୁ ବା ଏହିପରି କରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ରଖିବେ। ଦେଲେ ଗରମରେ ପୁରା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିବେ, ପୁରା ଗରମରେ ବିରିୟାନୀ ହେଇଯିବ। ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିବେ, ଦେଲେ ଆଉ ତଳଟା ବି ପୋଡ଼ିଯିବନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଡିସ୍ ବସାଇବେ ତେବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାୱା ଉପରେ ବସାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଆମର ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ବିରିୟାନୀ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଭାତ ମାନେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭାତ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଆମର ପୁରା ମିଶିକି ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ ବିରିୟାନୀ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି କରିକି ଘରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ହୋଟେଲ୍ ଭଳିଆର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ବି